boroka manyuma boro ti bon ebe manyuma dodon ite manyuma dodon na fara ko luka boroke la ya arifuhum illa man minhum ma shiti manyuma no fu yere do Allahu akbar wa ma shiti manyuma kanu fo ka ta soro manyuma yere ajido de be yere la o ma ni boroke ngara ne sigira ko dajuru di madu kirema amba wa alhamdulillah fa ni'ma hiya alhamdulillah émission kunandi émission herema we manyuma mbaro ambalma radio unité lamebagaw anaw kanu nyogo na uterke do node El Hadji Kassim Kone Mali Bamako kono ambi fulela si an lamebaga be makab anyini be fanga ni émission iname ni mo nyuma ngo kode do yananga lame amantega di nyogoma salaman foli ko fe sa mo nyuma ngo kunya di photo do ngankluma jo fenela de manyuma mbaro wa kodumamba alakira baro de kodumaye nimo manyuma baro wa arajo inete baro kadi Qur'ane baro wa kodumana alakira baro nyogon ko nyumante manyuma baro wa atitwanga shagiti jani baro be kodumamba salli ala Muhammad salima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم. ما نمبرو جمعة دودة 20 pile 21h30 safina tusada do ni hapa tumba wilide na bila nuhu okakulumba do kuna jankulu do de ankara mo kanato aka wuliki to ne palma muso ne ba kanato ni kulumba inga wuliki to de na faranka anga do ni batumba inkono manyuma nga batu anga do akono manyuma nga kulu anga do akono ala era ko kani jomunu me nyon fe sanga no wakati be anga tugo jon la kwe ala ko kale na kani jonyuma nu kuti bonyo kan ala ti fambe on ala ti boyoro do la de ske awa ala ba kani jonyuma nu ko ame barka da o masanyi tuni amba fa le de makani che ale mun sona kan sigi anno shina kene akono wasakon na la amba fa alhamdulillah ka klaka barka da ya mun sona kan ne bu labla na le re barka da le ko na tamni o fene ala barka da kunye ko barsa ala to dipema ka klaka barka da ya ale mun sona kan ne bu labla na ka chidi fayin ko foli amba fa makani che ka barka da ya ale mun sona kan sigi shina tugune kan ne bu labla ni ma nyuma tamni na kani jon sebe man nu ko foli amba fa alhamdulillah o be ko fe barka kan adai tuguni koy ale mu sona kan manyuma yere ka ko fa ka alquran bayin kono amada o made atlala ka jon sebe maw aka jon ni mani aleo ko lu shuka ke manyuma nyini ni kan ko sabula ko fendo ko na nyina kabisoro amada o made atlala ka fa ka alquran bayin kono kan manyuma ko foy kan manyuma nga barubo ngo ya nga dalu ya sigo siga mo nyefo ya no ngo masan yere di folla ka barubo aka alquran ne bayin kono no ya ka manyuma nu atiri 7 nu ku ka barubo jara ko manyuma yere ka bi soro todi o de babu e mun kono ferele do ko ale ka jomba mu mana wuli kuma dola che anfa wal ma muso anfa ka bloki bo ale ko ka dan rom na ka dan no ni ma ka dan je usako manyuma ya abadi ma de suche o
ka shujo ale de shu kamani bawo ko ni ma nyuma en bi soro noyi kan naflaw joyi ka ko fo shufe digrula dara obe ma nyuma se joma de nanye ma ma ka be shube bansu no gola tuguma na je ka fo kale ma nyuma en mafuko ma nyuma en kama dafade ayo te ma nyuma di joma ibi chatira ala edi ka bulugi bo ale no kera ba dima o ko fe ankara mo sufu ko ka tugu jo nyuma dola ka tugu jomun sira ki seme jona jomun sira ko fena be ma nyuma se joma de awon nolu ko fleila ka ban o ala ere kele ka ko fleila ala ka o jo nyuma nu nu sone ye ka ban o ala sone ila ngo obe fayna suratul kafi o konnala wulu do tugura ala ka jo nyuma nu ko o ya genkui o balla ka etuguna abu nofe ko munekera ala wulu inde ngula bla ko jo nyuma nu ma kale bu fe ku ka to ale ka tugu ko ba alnu daga sunogo di nale bu koloshi ma nyuma nu sona wulu ina o kama ko wulu anaku kala be aljine kono ama soro ni fushi ama seli ama su ama iji ama jagabo ama soro ni fushi fo akira alaka jonuma fe ngo nabila Musa ngo alekwe ulu azmu chebadoy alakume kuma ale de fe dani da turusina kuluka ngo anaka ni boya baimbe alati Johnson boya la kateme kira kan kira de boya bedai ngo be ko fe ala sona ale ka tugu jonuma dola ko doni do be ka mo soro ka to soro ni foshi fa ka tugu ale ka jonuma dola ngo be ko fe nabila Musa ere ana tugura cheba mungo no e kaduri ngo luklala ka barake jondo e ko munela ko barsa ko afa kun kera manyumai Allahu akbar ja manyuma ko ni ko be ama fala de makani chidro ale mun sona kan nu jonuma nu kanun duana ama dawo makwe akela ka anteme ka kanfe anga tugu jonuma nu ko anga kufe wa anga ku ka kala ne fene ame barka di da mata nyi dro awo mu sigile fle nyi ka radio kuna kibika manuma untan ni kan lame afala makani chi awo mu biga mobili kono ni bika manuma untan ni kan lame afa alhamdulillah awo ekutarbo mu kulo la re kibika lamelike ama nyini ko kenen kono de afa alhamdulillah manyuma nunga baro di kadi barote mu barote sigi barom kadi kateme manyuma nunga baro foli kawo ngwala ko tindo kale kani jonyuma numbe ko fokene munna ale ka hina sanji de be jigeno Allahu akbar amba jiga ka fo o hine asanji bika jigane wa maoma sigilero kibika baro ina me abika jige fene bishina anyanga kulumba wuli roe safina tu sadai batumbai batoi amena wuli na mi katami bishina alhamdulillah ala sona batoi amena wuli garanti bu kawde fi nobi imama Ibrahim wansa bishina ay wuli bla ledima ale fenati ma dugule radio unité antenne sans fait ando kuma dola chama ba doni figu de nyefoli ngajaraja manyimandu manyimandu de ai ante wele bla mama kenan ko na no ko kana kuma manyimana kasoro ti manyimayo wa mare tsega kuma manyima na kasoro manyimare ajiro te yere farkulu la hish nikera fem fe ibore ko foka chao bishina ana le de bina batumba nguli koy kan kundami amena kunda jakau feka Allahu akbar shina baro amena ta jakau finno ala jomba do temena enno bishina amena baro bulale kan yano che anti barka dan karamogo wa karamogo la karamogo ote Abul Abasi wa le père fondateur du Torika Tijani ni yoro mbale wuli de jara ngale fena ku ishu che doy buyen ama soro ni daga suno ko de ay ala wuli di sanchama kalwa ko fe ala sona ka buya kai o che utemena wa asa o che ube dugi ngono mabanko yi ay che o maban ora imba akli jigi Muhammad Oldo Shaganala buya Haidara wa no male do nyoron ka o finno
jarali bi ay baro bo kalandiw ye zabia kono iski dara chaw temena wa chaw be no shina baro amena sigi jonika amena sigi ala jomba dokan nan ko ale mako Alpha Bokar Karabenta jakaw finno Allahu akbar bi baro na bolale kande ale fena ku yeche silin che bado kundu Allahu akbar mo jakaw finno chew temena enno wa alfa chew be no de bishina amena taja nambora ja ama sense amita masina kaw finno awo shina baro sigoroma sabadiu segu sala sibe bishina ay doni fa ale feneka ama nyine Alpha Bokar wuro kiya feneko jara ngay do foni feneka man baro de kadi shina baro kadi de amena femme shina tuguni kuma dola ma delika munyome Imam Ibrahim Wansa abena kumanyi siya Karabenta odin kan bishina chemu kofora sana abena awo Alpha Bokar Karabenta ale kofora sana abena de dara ngo ka karamo ba nya fayna ko kira sona ka tege dalidi ma kira tege dilama o kofe akoka le tege tibo kira ba Muhammad bulu alayhi salatu wasalam ka do dan fen bulu ayi kale ta tege di jonre matuguni na amba me ankara mo da ko na ankara mo kele ka nyoy no ela Sheikh Martali tal keda iski jonmo temenare Allahu akbar ko ankara mo ba fa na kaka tege dalima ka ba fo ale tege bole kira ba Muhammad bulu ale tege di jonre ma wala Sheikh Martal ba fa na orodla jara kaka ale kini an fan laje kaka anuma an fan laje abikini an fan laje abaye ka fo kira ba Muhammad alayhi salatu wasallam a jolimbi abinuma an fan laje aba soro kira ba Muhammad alayhi salatu wasallam a jolimbi an kan mo ela Sheikh Martal ba fa na orodla ko tege di dama ko ana bi nyogo fe sangan wakati be Allahu akbar jara jon temena wa woni manuma no ni kira ba yiti bonyo ko kira bu ko ala rebe jomunu ko iski ala na ga jomunu mi nyogo fe sangan wakati be ni jondu de o Alpha Bokar Karabenta ala e buya ku chaman kai ala sona ka feneke chebaw doy aklela ko ni iski go shi chamante dara na fara ko karsaye shi jan soro kuma dola amba blaga ta kai samba kilo ni soro wal ma samba flaw de balo o tere shi to wadi ni baraw ke alay jara ito ko bi fode ito ko inte tunu o de shi chamai wa be soro ni jumay o be soro ni chefiri de o be soro ni ka sufe sunogo ko dabla awo jonjo nga bara shu be sunogoli jara o joran ito soro de be shu jo alay ibe fara shu chewkan shu kamelin baw awo nafla dingo kodu ala zikuru chebaw kodu jara ulle shu kamelin baw de ko ala kan no gaya anga fara ni cheban nunka jara shu na baro Alpha Bokar Karabenta amina damna lila ko fe an karamo go segu sala sibe Imam Ibrahim Wansa abina do fa le fenekan o ko fe Alpha Bokar urunkiya abina do fa le fenekan ama nyine fe ne kala be sabati ledu anga kulumbai wuli garanti ku ko fenno kan kunda jakan Allahu akbar bismillah Amadou Jara manya fembade alaka joymo bi ala radi usukanti kala ko fo qur'ana kono ka fo ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun akala ka jombi munu lahra maw jabu wudi domina yawmal faza'i wulu jate wudi ay maw besran domina wulu tesran dom yawmal huzn maw bidim kono be gandomina ka fujunu wulu te fujunu dom o maw be o ce dama o tumanga malin dugu kuluka wulu ga do anu luka barka o de kara sababu ye ya le mal dugu kulu mo chama me kulu ku barka bala amulu ga do bolo halsa ulu bono ulu ngole ulu modin tam modin
olu minnu bɛ dugukolo in kan n'olu ma ala ka sira bila sinon mali bɛ kɔlɔn min kɔnɔ bi wallahi ni jamana wɛrɛ don sa ma sɔrɔ a dafiri la waliw fɛnɛ n ka se alifa bɔkari kalabinta ma waliw saba de don wali ala ka wali ye saba ye saba wali dɔ bɛ yen wali don nka ale yɛrɛ t'a dɔn k'ale ye wali ye mɔgɔw fana b'a dɔn ala b'a dɔn ala b'a dɔn ko wali don mɔgɔw b'a dɔn nka a yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen mɔgɔw b'a dɔn ko wali don a yɛrɛ b'a dɔn k'ale ye n k'a fɔ ala b'a dɔn ko wali don mɔgɔw t'a dɔn ko wali don nka a yɛrɛ b'a dɔn k'ale ye wali ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a b'a dɔn ko ale ye wali ye mɔgɔw b'a dɔn ala fana b'a dɔn o mana min ni mɔgɔw t'a dɔn wali don ala b'a dɔn ko wali don ale yɛrɛ t'a dɔn k'ale ye wali ye o de ye wali yɛrɛ yɛrɛ hali ni ye wali a kuma fɔ yen nɔ o wuli ka boli maa maa y'an ka jamana in kɔnɔ diinɛ kɔnɔ yan kosɛbɛ san caman mɔgɔw b'a fɔ ko karisa ye mujiza kɛ mujiza tɛ wali si bolo mujiza o ye kiraw ta de ye karama bonya karamatul awliya ala y'o kɛ waliw ye tadriju ala y'o kɛ bandiw ye awɔ mɔgɔ bɛ kalan fɔ ka fɛn mɛ i bɛ taama ji kan i bɛ taama fiɲɛ kan i bɛ pansan dugu cɛ i bɛ tunu nin bɛɛ ye tadriju ni si tɛ maa kɛ maɲuman ye ne ye n gulon san dugu cɛ san k'an sigi kɔlɔsi bɛ n bolo dugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ san nɔ ko waliw dɔ nana ayiwa ni waliya tɛ fankelen fɛ o ye dalilu de ye awɔ dalilu bɛ se k'o kɛ dalilu b'a kɛ i bɛ tunu i bɛ taa bɔ makan i bɛ taama ji kan ka mɔgɔ tɛgɛ minɛ ka taama n'a ye ji kan awɔ ka adamaden yɛlɛma ka kɛ fali ye k'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ kɔni dalilu de b'o kɛ a bɛ fɔ o ma ko tadriju o ni ala jɔnya tɛ fankelen fɛ o bɛ se ka kɛ fɛn sifa wɛrɛ ye min tɛ ala tɔgɔ yɛrɛ donc fo mɔgɔw k'o différence de dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bon bamananw ko dugu duman bɛ don a dangan fɛ saga min bɛ feere 5000 depuis a wolodon i b'a sɔrɔ 1000 pari b'a kun adamaden dɔw ka waliya n'u ka maɲumanya a bɛ dɔn depuis u fitinin ma u ka kɛwale la alifa bɔkari kalabinta a bangena min ja a ye kalan kɛ min sibila kelen ni i marakala pɔn tigɛ ni farala k'i kunda sinzani kan walantigila bɛ yen n'i taara se ɲɛfɛ sibila bɛ yen fɔlɔ sira tun bɛ tɛmɛ a cɛmancɛ fɛ mɛ sisan gudɔrɔn ma bɔra a la sumala daramala ka lahinɛ san o san a tun bɛ taa wajulu dɔ la filanin dɔw bɛ yen nɔ o kalannenba don olu mɔkɛw alifa bɔkari kalabinta a nana kalan na yen o kɛlen k'a ta ka n'a don kalan na sibila jamana kan ni kalanden ka kalandenya ni a b'a fɛ k'a tɔnɔ sɔrɔ n'a bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ a b'i sara karamɔgɔ la a b'i sara karamɔgɔ la karamɔgɔ nin bɛna nin kɛ e ko di alifa bɔkari kalabinta ala ka jɛ maa nana ka na kalan kɛ karamɔgɔ bolo tuma min na si commencera ka kɔrɔbaya a ye kuranɛ kalan don dɔ kalandenw i b'a dɔn ni kalandenw cayara juguya b'o kɛ o kalandenw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn juguya kalandenw de y'a juguya o b'a ye bɛɛ bɛ taa kungo kɔnɔ ka lɔgɔ ta ka na mɛ bɔkari kalabinta bɛ na lɔgɔ t'a bolo u taara fɔ karamɔgɔ ɲɛna bɔkari kalabinta bɔkari tɛ na ni lɔgɔ ye dɛ karamɔgɔ ko bi n b'a kunbɛn n'a ma na ni lɔgɔ ye n b'a gɛn kalanden karamɔgɔ taar'i jɔ wula fɛ lɔgɔ siri bɛ kalanden tɔw k'u natɔ la a y'i jɔ don n fa b'a fɔ yen na cogo min na kalanden tun bɛ maa 60 la u bɛ tɛmɛ kelen kelen bɛɛ ka lɔgɔ b'i kun a bɛ to k'u ɲininka Bakari tun fɔ k'a bɛ kɔfɛ dɔw b'a fɔ k'a malola bi karamɔgɔ bɛ yan lɔgɔ t'a kun bɛɛ tɛmɛna k'a to bɛɛ kɔfɛ a bɛna gun karamɔgɔ la waati min na karamɔgɔ ma lɔgɔya kun karamɔgɔ ko Bakari ka lɔgɔ bɛ min a ko karamɔgɔ i tɛ siran a ko tɛ siran a y'i jɛngɛ dɔɔnin karamɔgɔ ɲɛ bɛ waraba jɔlen na lɔgɔ b'a kɔ la karamɔgɔ sera so ale ɲɛ karamɔgɔ sera so a ɲɛ o y'a sɔrɔ kalanni n'u y'a ɲɛɲini quoi c'est n'u nana lɔgɔ ton toujours n'u ye lɔgɔ compter a dafalen don kelen b'a sanfɛ u t'a bɔ yɔrɔ dɔn u dun tɛ lɔgɔ y'a kun o fana ye karamɔgɔ su ka bila a la mɛ karamɔgɔ kɛlen ka lɔgɔ ye wɔrɔba kun karamɔgɔ k'u ma k'a ye fara Bakari la a ye fara la fo don dɔ karamɔgɔ sigilen wuladaninw fɛ ni kalan min jiginna lansara kɔfɛ ale bɛ bɔ ka t'i senna munumunu kungo kɔnɔ don dɔ la de a natɔ finimugu bɔrɛnin dɔ o b'a bolo a nana ka n'a di karamɔgɔ ma karamɔgɔ ko ne ye mun ye a ko ne m'a dayɛlɛ a ko ne m'a dayɛlɛ
Aku dun ngada la karamwa dale karamwa sura ka fa falin da sanne la abe sanu aku ba e ma dale ngo sanne ba fa no aku karamwa ga zigado aku dingalin ji amita birfini sa dingali ya fini mu bora fa sanna bi ka diyan wa kalanin ma aba projet dale ati garanti mu siri wono ble ko wanta la kala ba fonte wansa de no da projet dale ka ita shi do ba karamgo sadiri kalanin tun nalole no kashi alama kwa ina fa ala kra fo tukum na ko aksaru ahlul janna al fulaha ko aljina ko len so chama ka be nalo mali no mam godo dai bako tede minti ko fle fo ila ni ala te ay dengel ndama tukum na de ataro di birfini tuki matte ga birfini dengelem na birfini tuki kara fay an karamgo ko sisa ninga posera degre mina franye nin ma dono karamwa ya dodo kuna bora be ku ka fay langara silla e kofla ka yoro laje abora karamwa bora no fe karamwa ba dodo abeta alaka joimon utu kofla ka ponye ni jona ala jon paklim betu nuyu kodo ibita bamuruka ku kanti ka utu kofla ababa ka kameta ka ta ama kofla fana na kana $2 ka tu chebo ka tiski tu Canada ba tare shi chamanjala fitri surani karamwa fana nana ka tu chebo fuga ti jwa anyebe ba kare siglena ka bar karamanta siglena soni ongi baga mantiki don nana ma kuma bate ma jambate ma surmanite adala kenendo farko norolendo a cikai ni yayi duro malmal din tafalin da be kujayi wannan ne kura kalisi akrabe soni glogillo ma satiki do bora mimi na fabke sokala doni fana nana o ce jayin o dasi ka can me o blene no can ni yayi duro akobe jayi me be sranye wannan ni yayi duro be ala sranye yala soni duro glogjetiki do bora o bora minge iba fiye ampoule de mene glogi jabo la jala ngumele kelen do akuna abe tama me ta seyi ase abe tama na kana me ta seyi karamo ide mu to tuwa ma seyi atama na kaniski alfa baraka da kini yan fate abe o arabkai abe kuma glogi bagama tikife abe kuma lo masa tikife mi flana na min foye o ba fo bagatigi ba fa boar karabente kanwa na asumi ka don kube kalandela fo wati sera u sababa ulla utara bagare rawulla ka finin kongo asram na ka taso amma imo nga boroka di gojuku kanwa kona yeso kati sigi surafna udune aya wele ko bakara kunna kana abone felo bi ma fa abo karamo yemu ako bulana mabwa ko mboro ake hungarami abo karamo kanu besega karamo ko sega ko ta ko yere ne itara do tumina kisi ne re tu ko ga tanjo njole nyebila goli jetigi don goli bagala matigi don na polo no masa tigi don na goli jetigi don na olu be join jete kala ngengele bulu jakram ngora bila ayi kunshi ako karamo eyo yewa ako nyai wallahu ako karamo jayira te magwansa do ko karamo ti magwansa ako akete magwansa ai miye karamo yo ye karamo ti magwansa akira te magwansa ako bismillah akiye bagama tigi yayi ako yoy ako bagama tigi wali la qadarani ako ya qaduli o de folo nana akiye luma sa tigi miye ako sena bagardi aki yeglu jetgi miye ni yele mora akoy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam abul bashar ودي محمد سيد الأنبياء والأولياء والمتقين سعد الله سعد الخلق مقام سيد منوط بسيدي هني هل لنا منه شفاعة في غدي جميع تسرى لحرات جرني ببي بلو جمينا أقول دو أقول كرام أقول جا أقول دو بدون جي سنا بغار باجي كدرو بادنا ما bon na ala ka ko ka ba dinima o directila o yoro ine
naka ba ti dro filbe maske e ko weteni ima se mima ima so ma de ima ala to fa wuli adama den dawla ha mo mi iglon counter la ka branche kaso ani mo mi filta direct la na masike patisa kana ko yerete ma gwansan karambo ya kala ne wele akaba u janto alfa bakar aka an karambo do karambo yere ni bo kala ne mala men ha nan karambo da muna boyen wana to akmo ko no du seje wo se wati muna kala ne se ginanye ni dumuni bedu dumuni mimbelo kini odon kini le glana we kini beke taika pampe ka minan jalansi ka tatka da tu fuita ko e fa dono dro kala no bagar ga dumuni be minan gono kasro fenda ko ako e aw ma dumuni gade aw sona gane kono aw ma songan aw ma le kono ko an dumuni do ako adu ngale adna nga jaga adu nga be wa farao e ga du e ba ina sa ay na ulum miriam nan langolondo ay minan dale mi asra ka fokini molendo dundu kuma ba fla monen ba sanfe fu singala be ga yere mole kala be ga wala wallahi ni gara sibla kala ni yaye kala nu bi bolo da ku ga kule odo amma menga mo horwa da we kini fu ma ma kini kise kelen suraka blaida du abekra hafiz qur'ana abe sanga clip nga kwa be qur'ana tusi e sukura kuma ma ko bolo be filidama abe qur'ana tusi kuma mina kalamba na karamo be na ta labla ay kalanin be wele ka sibla be wele akwa alfa bugar karabenta ka tarani dugunya tarana barka de ne kelen barka ta de duin barka atarana yi ya so la na be gro kalanin kuma se ka karamo yi ala ko sura kumrana kono akoguni akogo ni mo ko joma ko alai kirawla wenda yimuna wembele kawla ala be kumosima walakin aku juda ku kuna rabani yuna rabaina te dore ke karamo ka barakalai lokaci jibo seneke malokan donita ibe fitini min kala ala be barka do la ala be barka do fa bo karben tala atara ama daw mare barama bon rew mi no fe amma do kalwala kitabu dawe babu ko tambihul anami salatu banani kemenani binani nani wala ba kono safi shite kli kram kay mawdo ko kulanga sisan de salatu karam muna ya adma de mbulu de niye salatu to a 100% ibe ala to tabo nyon dana ala krade ala sira ko fe tabo nyon dana ala krade ni doro kura ko fe ikura ala ko ni doro kura ko fe kura fembe ko ba ala ko ale man in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah ibina ala fa tay jokira ko walu joro de bala kra ko fe alfa bo karabin tan kitabu inta adona kalwala aba ala wole tambilo anami do ko dungo da kuma jiki aba jiki kalwa mindo kalwa iriyada de kuna kana mo ko ka dona kalwa fina ni sel ersera abo ta seli ni senaga wati sera afka senaga ala kra ite ga da makato foro kono de don la bora ta foro la kato abe bala halalala ngabe bala halalala ka ham jiga ne sika kan mai mai ay akra na ni tega dama foro kono bolo be kra noro abe be kra yele ama fem ko mo ay bore kala ka do tega dolo adale ngas nogo dem jen fitinin do onna ka ni da aka do ka mo dendo do ko sigi ngon dendo abe kunu ga basu no kala wati mina a soro tani fatura o belarare ko noro de afaka ale tege de ala krama tege nte di mashima tege buya kala le mbala anani dan noro ka noro e masikala de afaka bonen fo be mo ko chetri bokando wallahi ta ja ta ingal gane be min fala ne ja kade min fala nene mona min fi ba man yakola adoma la jade yafi dolo sana na finja ka sanfi ni sanfina jabe bolon ni bro jai ni sera jahai bi ni ya foli ga ni klala wafi ko ya ne jai welle fiana koro de balon
akɔrɔbɔ yanni e ja ye o de bɛ f'i ye wa yanni e ja ye dɛ cɛw tɛmɛna halisa cɛw bɛ yen halisa cɛw bɛ yen nɔ ni ne bɛna kabako dɔ lakali ɲɛna Nabilahi Musa kumana min na ni Firawuna bɛ kɛlɛ la maa dɔw bɔra ja ka taa Firawuna dɛmɛ maa dɔw bɔra ja ka taa Musa dɛmɛ minnu taara Musa dɛmɛ hali sini waliw bɛ wolo so kɔnɔ an jaka dugulenw dɔrɔn de bɔ o kabila dɔn ni jaka min kulo bɛ n kana o ka telefɔni ci minnu taara Firawuna dɛmɛ hali sini maa ɲuman tɛ wolo yen olu fana bɛ yen o bɛ yen san nana dibi ka san dibi ka san dibi misiri kɔnɔ ni seli kɛra k'a ban safo kɔfɛ pour que mɔgɔw k'u ka se sɔrɔ o wagati tɔrɔsi tile se ka caya lanpanko futilamɛnɛ o de bɛ mɔgɔw bolo dɔ wulila k'i jɔ ko ala ala t'a kɛ waliw la hɔrɔma kɔsɔn ka yelen ban yan an ka so sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ wulila ko ba ye hasidiya dabila maa dɔ b'an cɛla yan depuis a bɛ balo la n bɛna fɔ aw ɲɛna bi an k'a dɔn ko maa ɲuman don san'an ka kule su ninnu na ko ala ka hinɛ an na olu la hɔrɔma kɔsɔn Alifa Bukari Karabe ta bɛ yan a ɲɛnaman don a yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ yan a k'a fɔ a ka ala ye ko ala ka yelen dayɛlɛ bɛɛ k'i ka se sɔrɔ a sigilen a ko a wulila a ye bɔrɛ bɔ a tɛgɛ la yɔrɔ min na f'i ka soju la i bɛ misiri tɔmɔ o don de mɔgɔw y'a dɔn k'a tɛgɛ dira ala kira ma f'i ka soju la bɛɛ taara i ka so k'a to a kelen ye a ye bɔrɛ don a tɛgɛ la a kelen taamana ka taa dibi la a bɛ olu bɛ taama dibi la a tɔgɔ wali minnu filɛ nin lahu uyunun ɲɛw b'u fɛ olu ɲɛw b'u fɛ yara ma la yira zul uyunu olu ɲɛw bɛ min ye ɲɛtigiw t'o ye a taamana f'a ka so o don bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Alifa Bukari Karabe ta ko Alahu Taala ka wali don a dalen bɛ tiɲɛ t'a la de a ba dalen b'a kɛrɛfɛ ne jɔra kaburu kɔrɔ a bɛ siɲɛ caman bɔ ala ka waliyu don mukashifu fana tun don maa bɛ kɛ waliyu ye mais i tɛ kɛ mukashifu ye o bɛ kɛ ala ka waliyu yɛrɛ ma mukashifu ale tun ye waliyu mukashifu de ye n bɛ mukashifu dɔn ni dɔnni ba kelen sera a ma a bɛ ba fila dayɛlɛ n'a fɔ sɛgɛnna mala tun bɛ cogo min na a bɛ ba fila dayɛlɛ ka yiri la i ma deli ka min ye i ma min mɛn n'a mɔden dɔ tɛmɛna o k'a ma ko Makama Ibrahima o tɛmɛna ja bɛɛ tun b'o dɔn a bɔra a ka so sufɛ misiri la cɛkɔrɔba dɔ tugulen b'a kɔ cɛkɔrɔba bɛ taa min a ko ne ye dunan de ye a ko n bɛ jigiyɔrɔ de ɲini a nana min kɛ a ko kini min yan nɔ ko n tɛ kini dun ko seri bɛ a ko n tɛ seri min ko to nin cɛkɔrɔba ko ne tɛ foyi dun a ko cɛkɔrɔba i bɛ mun fɛ a ko ne bɛ lipitɔn de fɛ ko lipitɔn nin wulila a taara lipitɔn ɲini ka na lipitɔn dilan ka di cɛkɔrɔba ma u y'u da sɔn cɛkɔrɔba ko ne ko i bɛ se ka makama i bɛ se ka kalan a kolo o y'a sɔrɔ mɔden ni bɛ makama de kɛ a bɛ fɛ ka kalan k'a dɔn a ko n bɛ se k'a kalan a ko a dayɛlɛ a y'a dayɛlɛ a kɛra i n'a fɔ ne ni e sigilen filɛ nin ye cogo min na miniti 10 dɔrɔn o y'a daminɛ kun na dɔrɔn f'e bɛ ka yɛlɛma kan a ye min fɔ a ɲɛna a bɛɛ donna a kunkolo la a ko kuranɛ dayɛlɛ a ye kuranɛ dayɛlɛ u y'u bolo d'a kan alif lam mim birabi nasi miniti dama kuranɛ bɛɛ tɛsira a bɛɛ don a kunkolo la fayiri ko salamu aleykum cɛkɔrɔba tununa kɔfɛ de a dɔnna ko kaduru de don o ɲɔgɔn si tun tɛ ja bɛɛ tafsiri la o k'a ma ko Makama Ibrahima Makama bɛɛ b'a kunkolo la n'a ye arabu bɔn arabukan na i bɛ taa dictionnaire lajɛ ma deli ka arabu a ma se arabu ka kun kan fɔlɔ o bɛ Alifa Bukari Karabe ta mɔden de mana ala jɔnw bɛ yen tiga ka ko ninnu bɛ yen ala jɔnya a bɛ sɔrɔ ni nafila ye ala jɔnya a bɛ sɔrɔ ni kuranɛkalan ye ala jɔnya bɛ sɔrɔ ni ala jɔnw bonyani ye ala jɔnya bɛ sɔrɔ ni ala jɔnw ko sumani ye k'o kofɔ m'a fɔ n ka kuma caman na zahaba nasu wa baqiya nusu nasu maaw taara sulaw de tora anw tɛ cɛkɔrɔba ye mais an ye cɛkɔrɔbadenw ye anw faw bana bɛrɛ tun b'u ja san 100 na u ye fɛn caman ye u ye fɛn caman fɔ an ɲɛna cɛkɔrɔbaden o fana ye cɛkɔrɔba de ye ni ale tun bɛ masinɛ ja ni masinɛ o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ne fa a ma Alifa Bukari Karabe ta ye nka a ye cɛ dɔ ye masinɛ minnu ka masala tugu Alifa Bukari Karabe ta ka masala la a y'o ye o tun b'a minɛ ka don so kɔnɔ ne fa ka datugu a n'a da la u bɛ se ka heure kɛ u bɛ so kɔnɔ maa ma don
o me che gbe o fana ko do kono ala be joy man ko sha bela do kono do o kama ko se sala karambe afanga jon Allah se sala ko fa sa ne be ala ka joy man tu se sala yi wallahi ne fa ya fo yana ni na kisiki ka kalo ke na ma se sala ka baro ga sambisa ba kono sambisa tay molin dem sen la kono sambisa ba dumulo nan sigira ante to ko ke na ma do fo se sala ka ko ka se sala ay ala wuli abu bandugudi adenga forma ba ko sai na bara se sala kayela yirila ki glon klebinani ki joyirila klebinani ka dingese ka do akono klebinani ka do jila ki jo klebinani iti miri die yoro shi se sala mi jo ka kalwa ka yoro na klebinani kala wuli ay kalange mabo abdullahi de bolo mo foro kala ne me kala kamo bi wuli ki labla mais si ça kala ne mba yere labla so kala mo ma labla non na mabo abdullahi ba labla akoy be taka mawata ke laiti iti ka ko to da fare am mekete do gro ne be kala kitabu bela maqamam sita suwarau daliyaw khalilu mi kala naula fo alfiya ibn bekalan ka bedon we bayanai ne soraka ni kala sufi kitabu dola we doniya la me soraka ibla ka tam mo refi mi menenye ne rebo don o fana be kala no fana yi daromna no ba ka ti lase o bi tigadi chawrama o fana bi lase fi ka ta se danguma ko imbana de ko atara abita motage la ke domina mfa ba fo yin motage la sigile magaso ako kala no ma be bo jara bina lapta kumbe wasa sala karanwa ya fayina mabo abdullahi abuni tara nin motage la ni na bena kare kono abuka tama su sala ite fen soro figa yala e afamia ni na bena ite fen soro figa yala de no te ko soro mais ni tra sigilen soro ibi sigi tia fembe bi soro isi ko la akuma suru ne shekala na do dugo no karango yito so no ka fo kala no mai ta kumbe utara kumbe uyangi ni fuka de sa umai akai ta kana na be dugo ko na tara uyangi umai usigi na kana go karango umai karango ko san kum au yara ka don na yara ba don ta silelo wulu do tinti sambe ngule ngana ne no abala ka banamu wala mafana bu amuna kuma feno yimi ni ya sigile ba ko me lalo ma minini aka ke to de sigile mfle e ko me fato minini ngwa ita jetere bu kwa kuzo kasa do bakana matagella nana abora so sala ko sanguni ko mi wati do sera ijo nyare ka wuli ga so segere awula no bena so sala ko of oda to seb sala ko me yala kuno ko nuna sa utara usera sokono ala jon gil ebe kilinga fo ya allah atika roshi mini ala jon ko ke ka fo ya allah shekele afo shien fila afo kementan kele ala jon de adida immo go be foli o so e ya ba ke me ka ke fo iglam na no le jendi madura bana ibo korona mo ma sigan yoroni ne famu ba ko karse mo sisa e ga war ko do balaneno bangi directeur o de se gagner bo no te fo ti se gagner bal ube ministre de se gagner bo e tara planto gansan soro olu ko ku bo nyena bo ma se gagner ki ga dondi ye dondi tara sini ye dondi ye sangalenga fay fiena e nana ne fe an le ministre do be ne directeur don ne telephone bo ngo alo kar sa war koy sini be fere ka dama e ga madwa ka kana sini ma ba jonga teli awale teneo jonga ala che ala don dat klini to ba fo ya allah o ya law shekle ne na to ya allah shekle fe shek ba bi wolo vladima afo kli ay se to la do sokono ka ko shida makaka fo ahamu sakaku hala uyasu o ya allah muhammadu deru aya fo ay ko shimni ha yana ga kemet dafa ay data ngabo subsala wasra ba hamu urdu ay data ngabo kaka singa du aduna ay ko shimne afo ahamu sakaku hala uyasu kalara amma keme bo subsala data ngabo
sabana na dona karamwa ya kulo na kaki nyatu ba nyatu amma milti tamo karamwa bolo ba kulo la sai sala ko kale nyatu yani milti tame dafa ale kaunu ibe kaunu da tan ni ko kun ko je droin ale kaunu mi yo kono ale ba shi ke kala kalifo ka tasa o te seben fe kono go te seben fe kono akota aw tala e tan sabab lay ko olu be kuma ite shetana ute malaka ute burhana wudu ni shekra mataroro olu be tu sala ko ibe jigiya don ngala do biya ibe jigiya den do bana wulu o ka don ngala ibe jigini karsafe den do bana wulu wato ko dayla sala to kono na kuna na jiyan yoro abe karata de kuri na karata kuri na dumuni de anta be kono waka wuru yimi ne kuma cha wuru na wuru yimi anta be kono akuta nyagana wurdi sera degre dola ala nyagana ta dinga bana ni en foni ba da dum do ni gara san ameta fono de ne fa ya fo na kale se sala karata de be kuri na e don fe dum ta fono mo muta do ga ma fe ga do ga mbono ma kirgira kana bala nyala bana toro kali na do na sona lo ma ni ngi ka do ke ndembe ka don gele an ce wulum lado me bekala na me toro ka sira ko ani ne na kuma telengo ka fo mbono shi kana sira wore bo min ta la kra ka sunna sira ale yine no ko ay mo ta se ba no fe wa tra se bu pako o do anana aka wuru munum be polo kuru ba kuma yana bako bako nana ni o wuru je kimedi ay wuru black kala ka dal maka do kala se sala mana do ka wuru ka di mama mai ka don gale gro ki ci yauna kala an ta kuma no dan nan don hakika ka kuma be chaya koi wallahi anana ni wuru an be don mi wuru ina akoki nana muna bakare akon nana mina diga do ke ya ala kana ma bona nde sira wara bo ntunye ne no de ko aka ma ko hakiki ma ka suma ya don ako meme do ki ko chama bo kono o petinye fo ko bi se sala na masine abe jigi du na jigi du do kono mo go bina do umne ma ko ne do ko na fara don ngala hakika be roro ni bi si ta do umne yana atlika teme o kapsa salen ko fa ka prangal karika kaburu bokoche acha mangala yana yo na fa dum kilbe na sandi ko ko mais mo do be grand bu ma sama yana ka lay hal ka sabe ci godi ma fatu len ko fe abay ko mo le aga munya de pa be balu lay ka taban ma non go yan ga jige jalan ga su fa de pa nyana ma na je ga dama ma un na do yini musodo na nasib salafi ako sebu sari ako nana ma fe ga do ke ako ndem so be di binyadi chama nche ya furu alete kena chete kena ufla be mangene sebu sala ko ako musuma ko garia akini si d'accord monsieur d'accord akini si d'accord monsieur d'accord ako way kana fo maide ako nta fo mashi ko botay dem so fusa kaka fusa hani kuma bai musun mai ma kwa be mai kwa musu bora gora musu tarafo du karamo be daw yar salata daw yesra juta daw yakbe kitabu ta anga ta sala kama ay ni bani ka furusa na saraka ko ni mo de muso na dira chama na atodi atekena no ka furusa no be kitabu mun gono bugu jara wona dungo do sala ba famta sini nga tor ba fa ni tukumna aba ala ka hine ubehne dungo do amta sini aba ko talibo ko kramgo dungo do ma dingan kana de ba famta sini talbe bwama ako chido de benale nugu benabe ni ulabe bolaba nga sran utena mbasho lude kana odu seje unara minga ako mo ko makay de benda kana mako bi masala be kana mari ko bi lade ke sono unana moru unana benega jalamu al mutafanu figu dana baw charatigu bana na kram ngana kana yin ngadi Allahu akbar fla bo ko sokobe ne pas fla ne muso be fla ne bora fla la ne ba fo ne fla de wo ko sokobe mas ne fla don galaw ko sokobe griu pasi na sira shere mo bini nga ma be sira fla kala ne fa fla mo kura fa na koroboro boso kanwaka nga ya mi jamunu shina mina fla ka lufi yana wallahi una nasigi
ko yala bismillah kara tuguri wo karam wo kan kuma do me ka kuma na ma famiya muso na do yi ni fe iko kwa kata de muso furusa ani sohma ani pate du sara ngwe ni sara la ako chero ako muso era be akabe ako na ma fo bisi da korowa ni ma bisi da korowa ako yere le bude ako dondola ke muso to kungo kono logo yini na sanji gen e bulbato tra do sokolo no kono kamalin do kono bulbato sai o fana gen o fana nana do sokolo ni kono jakma fima do ajo dala e muso de gaba furu taka jakma en bom o jakma bo ko en se kusala di ba so be furu kono o kamalin ni sangulle ay jene yake o kra kono barai itaro wulo chefe o bugo skilama kamalin mi do ni ka fungo kono o nanu yini furula yo doma yala nasro ka fo mo ko fana ka de furu mi nyama de na be seram na na nai agonda sek salary ko nita man nya do mena ka shere do no waaw ane kuma huna jamana ngona ko kika nyama de kiti se go furo ta ka fona ga duyi mazabu do lo taw awon ke nyama de kiti se go furo o ta ka fona ga duyi yare de ka nyama de kiti se go furo no kara mazabu mu yan won tola nindo kara ma tama ga jalam guto ngwe niko ni awon ni take tabo kona kuma yo sek salary okay masini sai misali a nana jigi duda kono to na nafi akwai muso kono mando be do ke na jigina be do ma to wadaila ko akwala ka kace ala ka jigini rana muso jigina dingara ce suno ya ga ko karam go kusiran na ala de dinga kana dala atta dawrala ako nyame mba dala me mita ko na wonde ngara muso ay den to da mo gorala ngana ko segu ala den wondi me yido mo gado mam ne de ngara muso se sala ko ala ka ke muso kiro me ka wala ka an yo tiye akorwale a commencer ka se cheya ma doni wati mina ni chawu yuski rora faski afisi muso fe na su ko ngala nunta avec gaka ba no fe ay to la ka jabita ki to la ka kloso ki ka bolo nyegen Allah bana kra dum ni dala masne bet mba nta to de foto afatura san ala ka ka muso da ku ngekle ama ko ke ni muso bara te ne bena na te na mudon la ntra soro delege ga sokona beji abaka ka jemetu ni kan so kama ba ko nse abu muso ya abu de lamne atese ka mba foto he fram ko ma una de ko kram masne ha Sheikh Salim ya Rabbi salli ma bin Abdullah Salim mingla de muso ba woro ka mawro wiran woro ak mo Sheikh Sala bolo ak ma la ngara sonta bolo ko di bar Sheikh Sala ni don la ube tamana masna kelen kono ma do beno shamin don ta to fos no me da ba gasila Sheikh Kongo bana antete mai yanga akwani dugu manja kantete mai yanga ay jamala reporter ga Sheikh Sala kama bayi sigi Sheikh Sala ya Rabbi Salim na ta ya kala akwai be mundu zame animu ani jege so ani do bono tula ebe mundu to ani nogola ani naji do bono ebe rebe mundu to ani gangene anan naji ebe mundu ni bubala yere ubana ebe mundu yasa kelengele be ma o ma fen fo daga dumunu kuna na masita bororo gramo ana ko so zuwa ta il baqadira tajri fi ainatiha ko to no ko bolu tukula eti sika kumbe ya so tukumna eti sika yelma ifa sika yelma imadil ka buya ti kaso buya ti fa kaso de pala idai ka mama ma buya ere mama buya ti ma ba don sibsal na ka jama be yonga fa wa sama ma no yito fo ko fe kaga so karafe yoba am be ka tukunin kilene ko ma ni na la to ja sibsal ay sojo ay sojo be ajo akwai ay tai ake mai tuma fo chen na sama ku yemi fi kono sisa afoko astaghfirullah donc chay jagla ne mu fongono ake mi fi kono e ma ko ala ni buya bayin ne ma go betu lo ne no ko che ko astaghfirullah ha mo to ko to lo alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada na ala jendi mima ebse go balya mamna fangami me fanga koro na ay chibla kram go pema ko sibsala ma jama daraja min bi bolo na ma ko am go bila o do sibsala sira segu kuma nam me no do kono do
e marku nu ya fa abe la baskilinga kuma nan me segu sala nan ga ko aketo ako ma be ga la baskilinga ako ya la baskilinga gijo gram tunna marku chargele pomba ko na bo yera me segu sala yi jaga ako mai ajin ako yen jan ngamuna ako ko segu sala baro minwa ko kum dogono do segu sala bora sara me dra président wuri ako chemminale il faut faire attention atobo dugu jigoro de bawo ne ya yele baskili gram tunna marku bu jominga donc abenale ma kwa da don akako akako dan mo sa do itugoro so sala ko man fe masine abena bamako toroko almamin flene suku ko fe nu kama ko Ibrahima si fa Cherno si sai sala kama ko be larhamna ko hakli jafura ka ba sa kana dama aduna sokono akilin adatu akram wata ana yarata afata aya flada nyawana kalaje akun fata ine mbo to amitan kram wata di atara kram wata na se sala yalla da jigoro akirbe fola mi tani tu na noyi ko de ko saya akun asegna ka tado inta kana nai odo Cherno si re ma nyumandi odo aya don ko sala ma nyumai bale jas ko mashiti ene ala jon ya irala bro ebe class ngana kanga segi mani mambaro ka tukuni ne bore injara ne ame so sala sa nyumida don ra mafo bo dogono ne bu fo hubla ro dola ukana no na anda fo ka sa dana chewara tumwe o gungele inga nimbe nyame joni da kono Musa Kanta kali akika law talaka wali imam Kanta akika law talaka wali usi yoro laje ako kadam ne nyoro ako nyorom bolo kata limbe fo kata bla masina na ko alaka joymon aka be ben bolo de ka ape ala kata ke nyoro shagna molom nuni eto di mod bna bla swadu nu ha kata sidi brahman nu brahma siren nu kata nyono jamana nu ga ha karango bawo karango shuala nu apebe ni gumbolo de kan kata nampala nu fo kata bla ha jabolo ko bebe ni bolo de kan o bolo ngai chara tumbe ukama ko napika ukamorke amo ke ka wala nda kunje ukama ko Alpha Abubakar Wurongia Allahu Akbar ne fa ba don ko ju Alpha Abubakar Wurongia afatura domina sana ka fatu ako abafe madama de kale shuko madama odo mobility mulu ko ga dogon mais sexuala tumbo chawla ma fatura bo su ta kana da ko rala wati mina ba ra sexuala sere ba surana ma ala jomun be kana ga ko be dunu ngala do fenim be nyaga da kogola ba cha sur le nota pa be pa do ku ye sexuala na to sawra la na ta frashi bolo bon amadou nu kubulu ale dilika ka din maro ni atome akuna juma sel ne fe yano korba to bolo la akuna juma sel ya ale Alpha Abubakar Wurongia odi ale lakala mais Alpha Abubakar Wurongia be fatu domina mogo be koliyoro la ale kubulu be koliyoro la mogo mun be kaburu sena abe kaburu sena la mun na kubuna Wurongia sujigi o ya sara ale be sante ay mogo de maka sujigi ubina da o ya sara be kaburu kono o kuma selan fe yana ay chawdi chaw yanyana nite chaw dwange chaw yana na kuna namba wakati tuwa sel mo si ko feni yanote chaw nyongo suma sama ale nana yifredi chorba ma ko chorba ko mo ko ma foiti de ela wa ko tuwa sel yoro sel yande abana masana nbo folo me diliga ko denu ko yadama wala ndai Alpha Abubakar Wurongia na tumbora ale be jigi yoro sabadela to ngala baka du kaburu do misiri jatila bana atata sanga so kono yem ministry atati bara wana jigida kaburu dona abena ni ntura golo afali kinge kisala abena wode tu nasella abatal damne kise kelengele bolo fatede abe salatu kaka dondoni abode bla fo ntura golo ka fa no la chabu sika ke nyongo amse bela ke la hara ko di sa ale chorba ba fa na ale fana ko ala drum badu ga besra ala nyo fo ma sisa ka kala sana fo ka da fa dan ai da dika chewo che da be karai kada nga bi don la ga ye duktura be mulo de aduna ta porata salam gola
chawdo ko nun bak ma masina guine ka nu gal fa bar wuringe mo ba do ni tu to ko fo gingal mam yana abanguna gingal mam ni ku yal fa bar wuringe to ko fa yana abanguna wala no gingal mam goni do an yo ye yeli face à face kashimi kasin digi ka fembe ke ne fa ni gingal mam ye jada na 1951 gijo gausu min bana na denga folo ne fa ko kale ni gingal mam jera shifi nama wata gausu mana ko tege te gansa ka kuma nyongire fajiro ni gingal mam bora kapta mitrila abena ne fa siklen so ne fa ga tima sanche ginga abena le kungulo mun ka duwo kala so si gingal mam kamale bulan la manu don la de debsena ale ayin nga kibe duwo ko kungulo jumune do akibe na ka don ngala bi ayin de fayna wasra ba magote hala wasra ba magobe no mama cha wasra mago siklen fo murba bu fo ba makoni dala wasra foi ma ke fo ye profil majo kurung ma mago tiga pong majo pongoro yango pom plana jango travem ko to bana koy may mam baro la wallahi ni sunna la dongo de mina dota be adbe alo sala ka kangaray nyagamin tu ka donna nyagamin tu ka dinena uka sunna mache uka farida mache mun manaka ne chara nte jegadi nte jegafe me ita dunne ta tun ko nyango de yadi chaw tamana ko man tada bihim bi tada ni mami ulladige ikanara ani banula ala bi kuna goya shetane aya kuna goya ka sababu ke an fa da made mako ni fartidala ala bi kuna goya kitace ala bi ibokarti ka pew donc kanunu cew ka kuma to an fa kulola kanunu kuma to an kulola hal ni nana ni martoni beren ka kungo atebo dorati do ha ay atado on te yelema on te changer on ta antindla on te bon tinka ni ko fana inna wajadna abana wa inna ala sarhum sarhum wa amodeka ayan ta ran faula ulu asulu faula ulu asulu makawla yemiye ifsego de lakali miye ani yemiye ino de kele e ma fenye femiye e ma fenye femiye fentiniye isna fenye isna fendo buya tikaso amadelika bikaso kabala ida ima buya koke buya komakinyana ima mabaye ima mabado e so mabak mama abada teso wati seka do atseka do wana nu fa mawena wallahi mayima medu wulo inga mayimo tumi wa hasa mabane mabawe hasa wa mabane gro waludo zonde do makodoleno ma ifa emi ni chesri ile koyi bonon ko ni fa la irin ngani masere da ba ta kishi a jigoro mawto metola nu ma fa ko kuma na ni jigin toy ba ko ni yelen toy mun ala kan kuna dia amma do karatu ala ka tanye ala karatu en tanye lamma ba ala ka barka da nuna ne ne shan fula yake nan ga kani wala da dama mati kan madun su kun da ile nayi mun ala kan be so ba ski ma nyuma baro alhamdulillah ma nyuma baro de kadisa ami barka da ala ni koy imama ibrahim wansa amba fu ka barka da akani baro mambanna kala sama anga bisigi konnala anga safinatu sada ai waso soro anga batumba in kono bikoy ka bo garanti bugu kan kunda jaka alhamdulillah ka boy no kata masina ka ofenno alfa bokar karabenta ankara mogo no imame wansa ayi aka barak mababa alhamdulillah ya nya fayena na baran resti fira jume kan odi ay barka nyini allahu akbar aya kara mogo barka nyini ankara mogo segu sala ay dofu feneka alfa bokar urkiya ay dofu aka imam ibrahim wansa amba fuka wali nyumando kala ka shijani kenea ani laban ko nyuma ala ko danama ala ka me ka manyuma nga baro ka kenesigi ka me ka manyuma nga baro bo ma nyuma ka numbawi alhamdulillah no temena ka buino alsa kala donia leke emission manyuma baro a groupe benno ni mamme fagale groupe inka ni ya nwele o yele ni bike tugamina be boli bol tugomina
n'ala sɔnna ma an n'o las'i ma groupe in kɔni bɛ yen nɔ a sigilen don ala ka maa ɲumanw tɔgɔ la maa ɲuman bɛɛ kanu b'an yɔrɔ maa ɲuman bɛɛ bɛ kofɔ groupe in kan k'an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ 75 40 91 99 75 40 91 99 75 40 91 99 75 40 91 99 أما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أك قدره ومقدار العظيم.